আখিরে আখি রখি, তো আখিরে আখি রখি, অন্তর খোলি ডাকুଅଛି মা, ତୁମେ ମୋ ଜୀବନ ସାଥୀ, ତୁମେ ମୋ ଜୀବନ ସାଥୀ। তো আখিরে আখি রখি, তো আখিরে আখি রখি, অন্তর খোলি ডাকুଅଛି মা, ତୁମେ ମୋ ଜୀବନ ସାଥୀ, ତୁମେ ମୋ ଜୀବନ ସାଥୀ। ଯାହା ମୁଁ ଦେଖଇ, ଯାହା ମୁଁ ଚିନ୍ତଇ, ସବୁ ତ ତୁମରି ଦାନ, ଯାହା ମୁଁ କରଇ ତୁମ ନାମ ନେଇ, ନୁହେଁ କେବେ ଅକାରଣ, ଯାହା ମୁଁ ଦେଖଇ, ଯାହା ମୁଁ ଚିନ୍ତଇ, ସବୁ ତ ତୁମରି ଦାନ, ଯାହା ମୁଁ କରଇ ତୁମ ନାମ ନେଇ, ନୁହେଁ କେବେ ଅକାରଣ। ତୋ ଗୀତ ଗାଇବି ହୃଦ କନ୍ଦରରେ, ତୋ ଗୀତ ଗାଇବି ହୃଦ କନ୍ଦରରେ, ଦିବ୍ୟ ରୂପ ତୋ ନିରେଖି, ଦିବ୍ୟ ରୂପ ତୋ ନିରେଖି। ତୋ ଆଖିରେ ଆଖି ରଖି, ତୋ ଆଖିରେ ଆଖି ରଖି, ଅନ୍ତର ଖୋଲି ଡାକୁଅଛି ମା, ତୁମେ ମୋ ଜୀବନ ସାଥୀ, ତୁମେ ମୋ ଜୀବନ ସାଥୀ। ଯୁଆଡ଼େ ମୁଁ ଯାଏ, ଯେଉଁଠି ମୁଁ ରହେ, ଭୁଲି ନ ପାରଇ ତୋତେ, ପାଶେ ପାଶେ ରହି ବାଟ କହିଦେଉ, ପୋଛି ଦେଉ ଦୁଃଖ ଯେତେ। ଯୁଆଡ଼େ ମୁଁ ଯାଏ, ଯେଉଁଠି ମୁଁ ରହେ, ଭୁଲି ନ ପାରଇ ତୋତେ, ପାଶେ ପାଶେ ରହି ବାଟ କହିଦେଉ, ପୋଛି ଦେଉ ଦୁଃଖ ଯେତେ। ପରାଣ ଆତଙ୍କେ ବେଦନା ଲୋଟକେ, ପରାଣ ଆତଙ୍କେ বেদনা লটকে, মন যায় তোঠিলা আখি, মন যায় তোঠিলা আখি। তো আখিরে আখি রখি, তো আখিরে আখি রখি, অন্তর খোলি ডাকুଅছি মা, ତୁମେ ମୋ ଜୀବନ ସାଥୀ, ତୁମେ ମୋ ଜୀବନ ସାଥୀ, ତୁମେ ମୋ ଜୀବନ ସାଥୀ। କୃତଜ୍ଞ ହୃଦୟରୁ ସ୍ୱାଗତ ଏବଂ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଆମେ ଯେ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନର ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି, ଦିବ୍ୟ ଜୀବନର ପଥରେ ଯିବା ବୋଲି ପାଦଟିଏ ଉଠେଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଅଭିନନ୍ଦନୀୟ। ନହେଲେ ଆମେ ସେଇ ଗତାନୁଗତିକ ମଣିଷ ଭଳି ବଞ୍ଚିବାର କଥାଟି ଭାବୁଥାନ୍ତେ, ବିବର୍ତ୍ତନର କଥାଟିକୁ ଜମା ବୁଝିନଥାନ୍ତେ। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ
आम इभोल्यूशनरी डेस्टिनी रो कथाटी को कहउछंती। आमे आजिर जंक्चर रे आजिर ए परिस्थिति रे ए मोड़ रे आमर विवर्तन प्रगतिर पथरे कोठी छिड़ा आइछु। ये एपरी गोटे अग्रगति जोटा सीधा सीधा जाऊ नाही। पहाड़ ऊपर जेमती गाड़ी जाए पहाड़ शीर्ष को बुली बुली मोड़ाणी रास्ता रे साइक्लिक वर्तुलाकार पथरे बा स्पाइराल स्प्रिंग भली जेमती स्प्रिंग टा तैयारी था ना गोल गोल सेमती साइक्लिकल स्पाइराल रेदर देन इन ए स्ट्रेट लाइन। अवश्य कथा गुड़िक बहुत सुंदर भाव बेले बेले आमे जाउछु जिगजैग स्विंगिंग कर्व ऑफ एडवांस गोटे वक्र पथरे जाउछु अग्रगति करूछु। हमर बंका पथ सीधा नुहे। एई बड़ी रास्ता रे जाउ जाउ प्रकृत रे तार प्रोस्पेक्ट टी कोन भविष्यतर उज्जवल तार संभावना टी कोन आमे गोटे डिसिसिव स्टेप गोटे निर्णायक पदक्षेपटी निकटवर्ती होगा लगिछु। नियर और मेजरेबल फ्यूचर गोटे निकटवर्ती जो अति भविष्यत टाक मापी होबो एवं निकटरे आमे से विवर्तन शिखर रे पहुंचला भली लागुछि। आमे जो मनुष्य माने हम पाखरे जो ह्यूमन एस्पिरेशन रही कौन पाई रही ना टुवर्ड्स ए पर्सनल परफेक्शन। आमे समस्त व्यक्तिगत पूर्णता गुड़िक चाहूँ। मु गोटे बड़ मनीष हो जाती शक्तिशाली मनुष्यटी हो जाती मो पाखे किसी समस्या न था मो पाखे कौन सी असहायता न था दुर्बलता न था मो पाखे किसी समस्या न था अति कम आमे पूर्णता टाक जो बुझु। तेणु मनीष चिरदिन गोटे व्यक्तिगत पूर्णता चाहिए आउ गोटे जिनिस भी चाहिए सेटा हला ता जातिर पूर्णता। ता जाति कहले मनुष्य जाति। अवश्य ये कथाटी को कहीं आम गोटे सन्देह लगुच सतरे आमे आम जातिर उत्थान चाहूँ ना निज निज भितर झगड़ा झांटी हो किंतु किछि आमे जदि महान व्यक्ति जो माने जो मान को महापुरुषर मान्यता दि जाए महामानवर माख्या दि जाए सब विश्व मनुष्य आम समग्र जातिर उत्थान कथा से भावी वैज्ञानिक माने गवेषक माने सेमती सब सन्थ महात्मा माने जो ट्रूली सन्थ से माने मनुष्य जातिर सुख पाई प्रार्थना करते। तेणु आमे गोटे समूहर human aspiration towards personal perfection and the perfection of the life of the race, the elements of the future evolution are foreshadowed. एठी जेतेबेले आमे देखुछु आम भविष्यतर विवर्तनटी रो गोटे पूर्वाभास मिलुछि फोरशैडोड। कौन से पूर्वाभास? striven after but in a confusion of half enlightened knowledge पूरा तो मिलू ना से दिगरे हमें स्ट्राइव्ड आफ्टर हमें स्ट्राइवन आफ्टर हमें किसी उद्यम करूछंती प्रचेष्टा करूछंती
ସମସ୍ତେ କିଛି ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ଯେମିତିକି କୋଭିଡ ଆସିଲା, ସମସ୍ତେ ଟୀକା ବାହାର କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ, କିଏ ପାରିଲା କିଏ ପାରିଲାନି, ଯିଏ ପାରିଲା ତାର ପୁଣି ଅଧା ସଫଳ ହେଲା। ଏବେ କହୁଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଟୀକା ନେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଅନେକ ଲୋକ ସବୁ ଅକାଳରେ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡିବେ। ତେଣୁ କେତେ କଥା ଉଠୁଛି। ଚେଷ୍ଟା ତ ହଉଛି କିନ୍ତୁ ଇଏ ଚେଷ୍ଟା କିଭଳି ନା ଗୋଟେ କନଫ୍ୟୁଜନ ଭିତରେ ଅଛି। ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ କଣ ହେଇଗଲା, ଆମେ ଭଲ କରନ୍ତିନି କି, ଭଲ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ କରୁ ବେଳେ ବେଳେ ଭଲ ହେଇଯାଉଛି। କନଫ୍ୟୁଜନ ଅଫ ହାଫ ଏନଲାଇଟେଣ୍ଡ ନଲେଜ, ଅର୍ଦ୍ଧ ଆଲୋକିତ ଜ୍ଞାନର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱଟି ଆମ ପାଖରେ ରହିଛି। There is a discord between the necessary elements. ଆବଶ୍ୟକ ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବିସଙ୍ଗତି ବି ରହୁଛି, ଡିସ୍କର୍ଡ ରହୁଛି। An opposing emphasis, ବିରୋଧ ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି। A profusion of rudimentary, unsatisfying and ill-accorded solutions. ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଏ ସମାଧାନ ଗୁଡ଼ିକ ଆଦୌ ill-accorded, unsatisfying, ସନ୍ତୋଷଜନକ ନୁହେଁ କି ସେଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକୃତରେ ଆମକୁ ସମାଧାନରେ ପହଞ୍ଚେଇ ପାରୁନାହିଁ, ill-accorded ହେଇକି ରହୁଛି, ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ଠିକ ନାହିଁ। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆମ ପାଖରେ ସଂକଟ ରହିଛି। ଆମେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଚାହୁଁଛୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଭଲଟା କାହିଁକି ଗୋଟେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଭାବରେ ମୌଳିକ ଭାବରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଭିତରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଆଉ ନିହାତି ପକ୍ଷରେ ଖାଲି ମୌଳିକ ଭାବରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଭାବରେ ପହଞ୍ଚି ନାହିଁ, ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ill-accorded ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ସେଇଠି ଯୋଉ ସମାଧାନଟି ଆସିଛି, ସେ ସମାଧାନଟି ଆମେ ତାକୁ ଠିକ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିନାହାନ୍ତି, ଭୁଲ ବୁଝିଛନ୍ତି, ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଏତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତିନୋଟି ପ୍ରି ଅକୁପେସନ ରହିଛି ମଣିଷର, ତିନୋଟି ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରବୃତ୍ତି। ସେ ତିନୋଟି ପ୍ରବୃତ୍ତି ଭିତରେ ମାନେ ସେମାନେ କଣ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ପ୍ରି ଅକୁପେସନ୍ସ। ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ କହିଲେ ମୁଖ୍ୟ, ପ୍ରି ଅକୁପେସନ୍ସ କହିଲେ ପ୍ରବୃତ୍ତି। ଏ ତିନୋଟି ଯାକ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରବୃତ୍ତି ସେଟା କାହାର ନା ଅଫ୍ ଆୱାର ଆଇଡିଆଲିଜମ, ଆମ ଆଦର୍ଶ। ମଣିଷ ପାଖରେ ଯେ ଯାହାର ଆଦର୍ଶ କହୁନା କାହିଁକି ତିନୋଟି ମୁଖ୍ୟ ଆଦର୍ଶ ରହିଛି। ତାରି ଭିତରେ ମଣିଷର ଗୋଟେ ସ୍ୱେ ହଉଛି, ସ୍ୱେ ବିଟୁଇନ୍, ମାନେ ସ୍ୱେ କେତେବେଳେ ହୁଏ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏପଟକୁ ଯାଆନ୍ତି କେବେ ସେପଟକୁ ଢଳି ଯାଆନ୍ତି। ଗୋଟେ ଡଙ୍ଗାରେ ଗଲାବେଳେ ଯଦି ଡଙ୍ଗାଟା ଢେଉରେ ଦୋହଲୁଥିବ ଆପଣ ବି ଦୋହଲିବେ, ଗାଡି ଯଦି ଦୋହଲୁଛି ଆପଣ ଦୋହଲୁଛନ୍ତି, ସେମିତି ସ୍ୱେ, ଦୋହଲିବା। ତିନୋଟି ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରବୃତ୍ତି ସେ ଆସୁଛି ଆମର ଆଦର୍ଶକୁ ନେଇକି, ଜୀବନ ଆଦର୍ଶକୁ ନେଇକି। ଆମେ ସେଇଠି ଦୋହଲୁଛୁ। ଦି କମ୍ପ୍ଲିଟ ସିଙ୍ଗଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ସେଗୁଡ଼ିକ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାହଉଛି। କଣ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଜୀବନ ଆଦର୍ଶର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ କଣ କଣ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରି ଅକୁପେସନ, କୋଉଥିରେ ମଣିଷ
खूब भाव में अधिकृत होकर रही कौन मनीष चिंता करुचे तार प्रिय ऑक्युपेशन को आम से बोली कहवा जो जिनस से निहाती बस भावुए यहाँ हूँ प्रिय ऑक्युपेशन जो ताको नहीं व्यस्त रही था मानसिक भाव रे जहाँ को नहीं अति व्यस्त रही था सेटा हूँ प्रिय ऑक्युपेशन से प्रिय ऑक्युपेशन रो गोटे बड़ कथाटी हूँ द कंप्लीट सिंगल डेवलपमेंट ऑफ द ह्यूमन बीइंग इन हिमसेल्फ the perfectibility of the individual एटा होची ताको बेसी दरकार से कोई मोर बढ़ती हो जाओ व्यक्ति भाव रे जब गोटे गछ चाहता है से बढ़ी की माने आकाश आड़ को पळेबो जदि प्रकृति तार गोटे लिमिट देछि आमे भी बढ़ु था आमको भी लिमिट दिया है हाथी को भी लिमिट दिया है समस्त लिमिटेशन अछि तमे एति की बढ़ी पारे not beyond आमे भावुछु गोटे कंप्लीट पूर्ण सिंगल एक डेवलपमेंट ऑफ द ह्यूमन बीइंग इन इटसेल्फ व्यक्ति भाव में बढ़ी जा आम पुआ आईएएस हो वैज्ञानिक हो मंत्री हो प्रधानमंत्री हो राष्ट्रपति हो जज हो ये सब धारणा गुड़िक कौट आसी बढ़ी जीवार धारणा भितर यहाँ हूँ मनीषर मानसिक व्यस्तता भारी व्यस्तता सी चाहूँगी मनुष्य भाव रे एक परिपूर्ण एक विकास आउ अन्यटी है से तारी सांगे रही the perfectibility of the individual आपण जे व्यक्ति भाव जन्म ग्रहण करथिले जेमति आपण समस्त प्रशंसा करथिबे perfectibility तार कि दोष त्रुटि नथियो परिपूर्ण मनुष्यटी हमें सीधा भाषा रे कहले सुन्ना मुंडा हमें कहती नि जो ता पो सुन्ना मुंडाटे ए सुन्ना मुंडा उडा सो हमें खोजु सुन्ना मुंडा हो चाहूचु आम चारिकड़े जदि यही सुना पुओ बा सुना झील गुड़िक भर्ती हो जहाँ कह परफेक्टिबिलिटी एका थरे परिपूर्णतामय व्यक्ति भाव में यहीटा गोटे लक्ष्य होकर रही मनुष्य से भारी व्यस्त बहुत काम कर सका उठिले छुआ को ट्यूशन पढ़ाऊँ सका उठिले ड्राइंग ट्यूशन पठाऊँगी सका उठिले औषध आनी दौर सका आठिले भल खाद्य आणिक दब सका उठिले बढ़िया ड्रेस आनीदब तार जन्मदिन पालन कर गोटे छोट छुआ को पाल बड़ मान को पाल समस्ते खाई पी सुस्थ रुहतु परफेक्टिबिलिटी केते डायमेंशन रे सुस्थ रुहतु तेणु बढ़िया खाद्य खाइबा भल कंफर्ट भितर रहिबा आमे टिके बाकी लोक भाया केमिति बंची रही पारे समस्त फिटफाट टी देखा जिवा सेति केमिति ब्रांडेड कपड़ा किनिबा केमिति भल घरे रहिबा भल गाड़ी चढ़िबा ये गुड़ी सब व्यक्तिगत परिपूर्णता भितर आसुचे आमे एई भली गोटे आदर्श को नहीं बंचुछु मानसिक भार व्यस्त रहिछु ये आदर्शटा आम मुंडरे सब बेले रही जे मु व्यक्ति भाव में किभली भाव परिपूर्ण हेबी आ बाकी लोकंकर प्रशंसा मो प्रति रहिबो आ लोके कहबे देख ये गोटे घर आंकर समस्ते सुना झील सुना पुओ समस्ते केते बड़ बड़ मनीष होइचंती केते पाठ पढ़िचंती केते बड़ पदवी रहिचंती केते पैसा कमाउचंती माने परिपूर्णता गुड़िक ठीक भाव में न बुझिले ये सब विकृति गुड़ा हम जहाँ भी होती आम चाहूँ परिपूर्णता मो परिपूर्णता कहले माँ चारोटी परिपूर्णतार कथा कहते सौंदर्य शक्ति बा बल ज्ञान और प्रेम माँ अन्य को परिपूर्णतार कथा बेसी कहूना आपड़ केतेटा घर करतेटा गाड़ी चढ़ुंट कि सका उठिले आमे से ही काम दौड़ था कि खराब ना चलतु जदि अर्थशक्ति आपण हाथ को आसला आम बौद्ध धर्म अवलंबी मान भली सन्यासी कि भिक मागिबार ना अर्थशक्ति आपण हाथ को आसो माँ चाहते आपण
ଅର୍ଥଶକ୍ତିର ମାଲିକ ହୁଅନ୍ତୁ, ରାକ୍ଷସ ମାନେ ନ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟ କରନ୍ତୁ, ରାଜନୀତି କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ବଡ଼ ଚାକିରି କରନ୍ତୁ, କିଛି ଯାଏସ ନାହିଁ, କିଛି ଯାଏସ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ପାଇଁ ଆମର ଗୋଟେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ନିରନ୍ତର ଲାଗି ରହିଛି। କେମିତି କ'ଣ ଆମେ ଭଲ ଖାଇବୁ, ଭଲ ପିନ୍ଧିବୁ, ଭଲ ରହିବୁ, ଖୁସି ରହିବୁ, ବେଶୀ ପାଠ ପଢିବୁ, ଯାହା ଯାହା ସବୁ ଆପଣ କରନ୍ତି, ମାନେ 3ଟା ଟିଉସନ ଜାଗାରେ 6ଟା ଟିଉସନ ବି ପଢନ୍ତି, ଆମେ ଯାହା ଯାହା କରି ଆସିଛନ୍ତି, ଭଲ ଘରେ ମୋ ପୁଅକୁ ବାହା କରେଇବି, ଆଉ ସେ ତାଙ୍କ ଘର ଯଦି ମନ୍ତ୍ରୀ କି ଡାକ୍ତର କି ଅଫିସର ହେଇଥିବେ ଆହୁରି ଭଲ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ ମୋର ବି ଟିକେ ସମ୍ମାନ ବଢିବ, 5 ଲୋକ କହିବେ ଏ ଦେଖ କେଡେ ବଡ ଘରେ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧିଛି। ଆମେ ଯାହା ଯାହା କରୁ ଏଗୁଡିକ ସବୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତାର ହୁଏତ ଗୋଟେ ଠିକ ଦିଗ କିମ୍ବା ଗୋଟେ ବିକୃତ ଦିଗ, ଯାହା ବି ହଉ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ହେଉଛି ଆମ ଜୀବନାଦର୍ଶର ମାନସିକ ବ୍ୟସ୍ତତା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଦର୍ଶଟି କ'ଣ ମନୁଷ୍ୟର? ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଦର୍ଶଟାକୁ ପ୍ରଭୁ ତ ଲେଖି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବେକାର ମଣିଷ ଅପେକ୍ଷାରେ ମୁଁ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଦେଖୁନି। କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସମାଜ ସେବାରେ ଅଛନ୍ତି, ରାଜନୀତିରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ କଥାରେ ସମାଜର ଉତ୍ଥାନ, ବାକି ମଣିଷ ଭଲ ରୁହନ୍ତୁ, ରାତି ପାଇଥିବନି ସେମାନେ ଯାଇକି ସ୍ଲମରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛନ୍ତି। ରାତି ଅଧରେ ଯଦି କିଛି କୋଉଠି ଅଘଟଣ ଘଟିଗଲା ସେମାନେ ଯାଇକି ସମାଜ ପାଇଁ ଛିଡା ହଉଛନ୍ତି, ଭଲରେ ବି ଛିଡା ହଉଛନ୍ତି, ବଦମାସିରେ ବି ଛିଡା ହଉଛନ୍ତି, ମାଡପିଟ ହଉଛି, ଗୋଷ୍ଠୀ ତିଆରି କରାହଉଛି, ଦଳଗତ ସବୁ କନ୍ଦଳ ତିଆରି କରାଯାଉଛି, ସେ ଅଲଗା ଦିଗ। କିନ୍ତୁ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ମଣିଷ ଗୋଟେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, କ'ଣ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ନା ଏ ଫୁଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଫ ଦି କଲେକ୍ଟିଭ ବିଙ୍ଗ, ଏଠି ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ବିଙ୍ଗ ର ଉନ୍ନତି, ପୁଣି ସେ ଚାହୁଁଛି ଆମେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକାଶ, ଫୁଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହୁଅନ୍ତା କଲେକ୍ଟିଭ ବିଙ୍ଗ ମାନଙ୍କର, ସମୂହର ସାମୂହିକ ସତ୍ତା ମାନଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକାଶ। ଏଠି କେହି ଦୁଃଖୀ ଥାନ୍ତେନି, କାହାରି ସମସ୍ତେ ପାଠ ପଢି ପାରନ୍ତେ, ସମସ୍ତଙ୍କର ରାସ୍ତାଘାଟ ଥାନ୍ତା, ସମସ୍ତଙ୍କର ପାନୀୟ ଜଳ ଥାନ୍ତା। ଆମ ସରକାର ମାନେ କହୁନାହାନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଆମର ବିକାଶ, କେହି ଅସୁବିଧାରେ ରହିବେ ନାହିଁ। ଏଇ ତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ମଣିଷର। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଜଣେ ସାମାନ୍ୟ ଏଇ ଯୋଉ କ'ଣ କୁହାଯିବ ସଂସାର ଛଡା ଯୋଗୀ ନୁହନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ସେ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନକୁ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ କରୁନାହାନ୍ତି କି ସମାଜକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିନାହାନ୍ତି। ସେ ମଣିଷର ସହିତ ରହିଛନ୍ତି, ମଣିଷର ସମୂହ ସହିତ ରହିଛନ୍ତି। ସେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଛନ୍ତି ମଣିଷ କୋଉ ଆଦର୍ଶକୁ ନେଇ ବଞ୍ଚେ, କୋଉ ଆଦର୍ଶକୁ ନେଇ ସେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଥାଏ। ଏଇ 3ଟି ଯୋଉ ମୁଖ୍ୟ ତାର ଯୋଉ ଜୀବନ ଦର୍ଶର ଆଧାରରେ ଯୋଉ 3ଟି ତାର ବ୍ୟସ୍ତତା ରହିଛି, ମୁଖ୍ୟ ବ୍ୟସ୍ତତା, ସେଇ କଥାଟିକୁ ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଯେମିତି ଚାହିଁଛି ପରଫେକ୍ଟିବିଲିଟି ଅଫ ଦି ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ, ସେମିତି ଚାହିଁଛି ପରଫେକ୍ଟିବିଲିଟି ଅଫ ଦି ସୋସାଇଟି, ସମାଜର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା, ସମାଜର ଖାଲି ସମୂହର ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ବିକାଶ, ସମାଜର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା। ସମାଜର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା କେତେବେଳେ ହବ? ଆମେ ଉଦାହରଣ ଦଉଛୁ, ଆଜି ଯଦି କୁହାଯିବ ଗୋଟେ ସୁଖୀ ସମାଜ, ଯୋଉମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଫିନଲାଣ୍ଡରେ, ଯୋଉମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ, ଯୋଉମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଭୁଟାନରେ, ସେମାନେ ସବୁ ସୁଖୀ ସମାଜରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ସୁଖୀ ହବା ଅବଶ୍ୟ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ନ ବି ହେଇପାରେ, କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ବେଶୀ ଅର୍ଥ ଶକ୍ତି ବି ନାହିଁ, ସାମରିକ ଶକ୍ତି ବି ନାହିଁ। ସାମରିକ ଶକ୍ତି ହୁଏତ ଦରକାରୀ ଅଦରକାରୀ ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସୁରକ୍ଷାର ଭାବ ଏଗୁଡିକର କମି ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ସେମାନେ କେମିତି କ'ଣ ନିଜକୁ ସୁଖୀ କରିପାରିଛନ୍ତି। ଓକେ, ସୁଖ ଗୋଟେ ଡାଇମେନସନ। ଏମିତି ସମାଜର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାଜର ଚିତ୍ର କ'ଣ, ସେଟାକୁ ଆପଣ ବସି ଭାବନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ରଚନା ଲେଖନ୍ତୁ, 7 ଦିନ ସମୟ ଦିଆଗଲା। ପରଫେକ୍ଟିବିଲିଟି ଅଫ ଦି ସୋସାଇଟି କ'ଣ, ପରଫେକ୍ଟିବିଲିଟି ଅଫ ଦି ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ କ'ଣ, ବ୍ୟକ୍ତିର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତାଟି କ'ଣ, ସମାଜର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତାଟି କ'ଣ, କ'ଣ କଲେ ଆମେ ସମାଜକୁ ଗୋଟେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାଜ ବୋଲି କହିବା, ଏ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଭଲ ସମାଜ ନୀତି ଥିବ, ଭଲ ରାଷ୍ଟ୍ରନୀତି ଥିବ, ଭଲ ସରକାର ଥିବେ, ଲୋକମାନେ ଦୁର୍ନୀତି ନଥିବ, ଲୋକମାନେ ସହଜରେ ସୁଖ ସୁବିଧା ଗୁଡ଼ିକ ପାଉଥିବେ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ମିଳୁଥିବ, ଶିକ୍ଷା ମିଳୁଥିବ,
समस्त को गमनागमन सुविधा थी कौटी किसी वैज्ञानिक गवेषणा गुड़िक समस्त को मिलुव आपण जमी बुझंतु बुझंतु तो आगे समाजर परिपूर्णता आम ए व्यस्त रही एंड मोर pragmatically restricted जदि आहुरी देखिवा आमे ये जो सामूहिक जीवन रे बंचिला बेले केते रेस्ट्रिक्शन गुड़ी आनीचु समाज रे बंचिला बेले रेस्ट्रिक्शन गुड़ी अच्छी कि आपण केते हाट को गला बेले कौन लुगा पिंधे घरे रहिला बेले कौन लुगा पिंधे एडा सब किए जदियो नियम करी नाही किंतु गोटे प्राग्मेटिक स्टेट रे व्यावहारिक स्थिति रे प्राग्मेटिक माने व्यावहारिक स्थिति रे अनेक रेस्ट्रिक्शन रही माने पाठ सब आडे रही आपण चोरी करिवे नाही सेटा गोटे प्राग्मेटिक रेस्ट्रिक्शन आपण पारिवारिक संबंध नहीं जो व्यावहारिक जो रेस्ट्रिक्शन गुड़िक तार केते केते दिगंत रही गोटे समान परिवार रे विवाहटी मना अच्छे हुए तो किसी धर्म रे रही किंतु प्रतिबंध जोटा आम कहूँ प्रतिबंध रोक लगा हो pragmatically restriction रही the perfect or best possible relations of individual with individual आमे जहा को नहीं कि व्यस्त अच्छु से कथा डी आपन को 1 2 3 करी कहा जाउछि तेणु एठी जो व्यावहारिक प्रतिबंध रही तार परफेक्ट एंड बेस्ट पॉसिबल रिलेशन ऑफ द इंडिविजुअल विथ इंडिविजुअल तार उद्देश्य कौन कहीं रही टाबुज निषिद्ध करा जाउछि अनेक कथा माने सामाजिक भाव में मना अच्छी अनेक कथा तार मूल लक्ष्य होची जे व्यक्ति सहित व्यक्तिर किभली यथार्थ संबंध टी रही परिबो बेस्ट पॉसिबल रिलेशन टी रही परिबो और जो जगह रे बेस्ट पॉसिबल रिलेशन नहीं सेटा कोन सेटा तो स्वर्ग नुहे से तो नरक वैकुंठ नुहे सेटा तो कुंठाग्रस्त स्थान जो जगह रे व्यक्ति सहित व्यक्तिर भल संबंध नहीं प्रेम भाव नहीं स्नेह भाव नहीं सख्य भाव नहीं कपड़ता रही छद्मवेश रही तो सही मनीष चाहूची गोटे बेस्ट पॉसिबल रिलेशन इंडिविजुअल इंडिविजुअल भितर हो खाली से अटक ना कथा सोसाइटी एंड कम्युनिटी हुई एंड सोसाइटी व्यक्तिर समाज सहित भल संबंध हो आउ गोटे जिनिस है देखो खाली व्यक्ति व्यक्ति भितर रिलेशन रखिबो व्यक्ति समाज सहित रखिबो तापरे समूह समूह सहित कम्युनिटी विथ कम्युनिटी कम्युनिटी कहले गोष्ठी गोटे गोष्ठी आउ गोटे गोष्ठी सहित संबंध रखिबो यही होची मनुष्यर प्रकृत काम से कम लगी रही मनुष्य गोष्ठी और गोष्ठी भितर संबंध कहीं रोनी मन करंतु चीन गोटे गोटे जातीय गोष्ठी गोटे नेशनालिटी अलग भारत तार गोटे नेशनालिटी अलग से गोटे गोष्ठी भितर समूह संपर्क ठीक अच्छी धार्मिक गोष्ठी गुड़िक भितर कम्युनिटी धरतु आपण हेले हिंदू कम्युनिटी आ गोटे ख्रीस्टियन कम्युनिटी अच्छी सेठी संबंध भल रोचे कि जदि रुहंता मणिपुर केमिति हुंता
ମାନେ ମନୁଷ୍ୟ ହିଂସାର ବର୍ତ୍ତମାନ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଉଦାହରଣ ପାଲଟିଛି ମଣିପୁର। ଏଠି ଶାନ୍ତିରେ କି ରହିପାରୁନାହାନ୍ତି, କାହାରି ସମ୍ମାନ ନାହିଁ, କାହାରି ସମ୍ମାନ ନାହିଁ, କାହାରି ଜୀବନ ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହେଁ, କାହାରି ଧନ ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହେଁ। କିଏ ବି କାହା ଘର ଜାଳି ପାରିବ, କିଏ ବି କାହାକୁ ମାରିଦେଇ ପାରିବ, କିଏ ବି କାହାକୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବ। ଯୋଉଠି ଆଇନ ନାହିଁ, ଶୃଙ୍ଖଳା ନାହିଁ, ଶାସନ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଗୁଡିକ ଯଦି ହେଲା ଆପଣ ରହିପାରିବେ କି? ସେଥିପାଇଁ ତ ପୋଲିସ ରହିଛି, ବିଚାର ବିଭାଗ ରହିଛି, ସେଥିରେ ସରକାର ଅଛନ୍ତି, କେତେ କେତେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ତା ପାଇଁ ଅଛି, କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହଉଛି, ପାଠ ପଢା ହଉଛି, ଲୋକଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଛି, ତମେ ସବୁ ପରସ୍ପରକୁ ସମ୍ମାନ କର। ଯଦି ନ କରିବ ତାହେଲେ କିଏ କାହା ଘର ଚୋରି କରିନବ ତାକୁ ଦଣ୍ଡ ହବ। ଆଇନ ଗୁଡିକ କରାଯାଉଛି, ଆଚରଣ ସଂହିତା ଲାଗୁ କରାଯାଉଛି, ନ୍ୟାୟପାଳିକା ରହିଛି, ପୋଲିସ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ସବୁ ସତ୍ତ୍ୱେ ମଣିଷ ଏଟା ପାରୁଛି କି? ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ଗୋଟେ ଦେଶର ପୋଲିସ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ 35% ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ, ଶିକ୍ଷାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ 3%। ଯଦି ଆମେ ଟିକେ ଭଦ୍ର ହେଇଯାଆନ୍ତେ, ଅତି କମରେ ଚୋରି ଫୋରି ନ କରନ୍ତେ, ଅନ୍ୟକୁ ପୀଡ଼ିତ କରନ୍ତେନି, ତାହେଲେ ସେଇ 35% ଅର୍ଥ ଆମ ଜଳ କଷ୍ଟ ଦୂର କରିପାରନ୍ତା, ମଣିଷର ଘରର କଷ୍ଟ ରହିଛି ତାକୁ ଦୂର କରିପାରନ୍ତା, ମଣିଷର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥାର ସମାଧାନ କରିପାରନ୍ତା, କଣ କଣ ନ ହେଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ସେଇଭଳି ଭୟଙ୍କର ଗୋଟେ ପଶୁବତ ପରସ୍ପରକୁ ଆକ୍ରମଣ କରେ, ପରସ୍ପରକୁ ଲଙ୍ଘନ କରେ, ପରସ୍ପରର ଅଧିକାରକୁ ଛିନ୍ନ କରନ୍ତି। ସେମାନେ କଣ ନଷ୍ଟିକ ବିଙ୍ଗ ହେଇଗଲେଣି ନା କଣ? ନଷ୍ଟିକ ବିଙ୍ଗ ହେଲେ ଏଗୁଡିକ ସବୁ ସମାଧାନ ହେଇପାରେ। ସେଦିନ ପୋଲିସ ଦରକାର ହବ। ଦେଖନ୍ତୁ 40-50 ବର୍ଷ ତଳୁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, ଆମେରିକା, ୟୁରୋପ ଭଳି ଦେଶରେ ନୋ ମ୍ୟାନ୍ ସପ୍ ଗୁଡା ଥିଲା, କେହି ମଣିଷ ନଥାନ୍ତି, ଜଣେ ଅଧେ ଥିବ କେୟାର ଟେକିଂ କରିବାକୁ, ଜିନିଷ ଗୁଡା ରଖିବାକୁ। ଲୋକମାନେ ନିଜେ ନିଜେ ଆଣନ୍ତି, ତାର ବିଲ୍ ସବୁ ପେମେଣ୍ଟ କରନ୍ତି, ନିଜେ ଆସନ୍ତି। ଆମ ଦେଶ ଭଳିଆ ଦେଶରେ ସେଟା ସମ୍ଭବ? ଆଫ୍ରିକା ଭଳି ଦେଶରେ ଏଟା ସମ୍ଭବ? ଲୋକେ ତାକୁ ବୋହିକି ନେଇଯିବେ, କିଏ କୋଉ ବାଟରେ ଚୋରି କରେ ତା ଠିକଣା ନାହିଁ। ଆମର ଏଠି ଆମ ଦେଶରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ମଲ୍ ସିଷ୍ଟମ ହେଲା, ସେଠି କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ଦଉନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ନିଜେ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡା ଆଣିକି କାଉଣ୍ଟରରେ ପଇସା ଦେଇକି ଫେରୁଛନ୍ତି। ତା ଭିତରେ କେତେ କେଲେଙ୍କାରୀ ହଉଛି, ସେ କ୍ୟାମେରା ବି ଲାଗିଛି, ଲୋକ ବି ସାଦା ପୋଷାକରେ ସେଠି ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଯଦି ୟୁରୋପରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଦୋକାନ କରିବେ, ସେଠି ଜଣେ ଲୋକରେ ଯୋଉ କାମ ହେଇଯିବ, ଆମର ଏଠି 10 ଲୋକ ଦରକାର। କାହିଁକି ନା ଏ ଲୋକମାନେ ସବୁ ବିଦ୍ୟା ବୁଦ୍ଧି ଠିକ ରଖୁନାହାନ୍ତି, ଗୋଟେ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ଯେ ସାମୂହିକ ଜୀବନଟି କେମିତି ବଞ୍ଚାଯାଏ। ଯଦି ଆମେ ଏଗୁଡିକ ବୁଝି ଯାଆନ୍ତେ ତାହେଲେ ଆମ ଜୀବନ ଗୁଡିକ ଭାରି ସୁନ୍ଦର ହେଇଯାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ହୁଏ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟାରେ ଅଛୁ। ବ୍ୟକ୍ତି ସହିତ କିଭଳି ବେଷ୍ଟ ପସିବଲ ରିଲେସନ ରଖିପାରିବ, ବ୍ୟକ୍ତି ସମାଜ ସହିତ କିଭଳି ବେଷ୍ଟ ରିଲେସନସିପ ରଖିପାରିବ, କମ୍ୟୁନିଟି ଉପରେ କେମିତି ଅଧିକ ଭଲ ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖିପାରିବ, ଏଇ କଥାକୁ ନେଇକି ଆମେ ମଧ୍ୟ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇ ହଉଛି ମଣିଷର 1, 2, 3 ଯୋଉ ଆମେ ଯୋଉଟା ପଢୁଥିଲେ ଆଇଡିଆଲିଷ୍ଟିକ ପ୍ରିଅକୁପେସନ୍ସ। ଏଇ କାମ ଯାଇକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଆମେ ଯାହା ବି କରୁ, ଆମ ସବୁ କାମ ଗୁଡିକ ଘୁରି ଘାରିକି ଏଇ 3ଟି ଆଦର୍ଶ ଭିତରେ ଘୁରି ବୁଲୁଛି। ତାପରେ ଗୋଟେ କଥାକୁ ପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି, an exclusive or dominant emphasis is laid sometimes on the individual. ଧରନ୍ତୁ ଆପଣ ଘରେ ଗୋଟେ ପିଲା ଅଛି, ସେ ପିଲାଟିକୁ ଆପଣ ସାମାଜିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଦଉନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ତାକୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବାପନ୍ନତା ଦଉଛନ୍ତି। ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବାପନ୍ନରେ କଣ ହଉଛି, ସେ କେବଳ ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭଲି ଅର୍ଥାତ୍ କେବଳ ବିଶେଷ ଭାବରେ
स्वतंत्र भाव रे अनन्य भाव रे गोटे डोमिनेंट एम्फासिस तो हला गुरुत्व आउ डोमिनेंट कहले जोटा सबुठारु भारी गोटे प्रमुख प्रभावी प्रबल प्रबल गुरुत्व आम दौचु प्रबल गुरुत्व बेटर इंग्लिश बेटर ओडिया लेड समटाइम्स आम प्रयोग करुचु बेले बेले ऑन द इंडिविजुअल व्यक्ति उपरे खाली व्यक्तिर विकास तार सामाजिक आभिमुख्य रोना सी घर तो बाहर नहीं आउ 5 जन संग कथा पदे कहू ना तो निज भाई मान को भी चिन्ह भाया व्यवहार करे तर तो भाग्य खराब जे एबे सब कार भाई नहीं कार जदि थो गोटे भाई ना भोटे थो सी भी किसी दिन पर भारी अजणा सी ना पचारे भी कहीपर ना सुंदर तो भाई ना कौन किए जानी मोर गोटे भाई थिला हम खेलुलु एबे बहुत संबंध ना सी अमेरिका रे अच्छी मु तो सिंगापुर रे रही तार कौन पिला छुआ ता स्त्री ना कौन ता ससुर घर कौटी मु किसी जानी एमती लोक गुड़ा बढ़ुं गोटे लोक आसला अमेरिका रू से 40 वर्ष पर ता माँ को आसला देखिए ता माँ को 90 वर्ष से 40 वर्ष है जाइला विदेश को भितर केते घटना घटीगला घर अन्य परिवार सदस्य मान सब मरी मरा गले घर गोटे जगह आउ गोटे जगार है किंतु से 40 वर्ष है माँ को से चिन्ह पाइलानी केमी चिन्ह ता माँ को से चिन्ह पार्लानी यही है आधुनिक मनीष से प्रभु से कथा भी आलोचना करुँच एक्सक्लूसिव और डोमिनेंट एम्फासिस इज लेड समटाइम्स ऑन द इंडिविजुअल अच्छा आउ दले अच्छा कम्युनिस्ट रशिया चिली बा चीन ये सब देश गुड़िक एकदा रही तो रशिया बजार ना सब इम्पोर्टान्स क्या समटाइम्स ऑन द कलेक्टिविटी ऑफ सोसाइटी से व्यक्तिटा को गौण कर दौरान समाजटा को मुख्य कर दौरान समाज उत्थान हो व्यक्तिटा पचे माइनस पड़ पाकिस्तान रे जने राष्ट्रपति प्रधानमंत्री थे बेनजीर भुट्टो ना शुणी ओमेन एशिया रे जने शक्तिशाली महिला भाव ना रही से कौन कहले कहले आमे पाकिस्तानी माने घास खाइबु पछे परमाणु बोमा तैयारी करू तो मनीषरा कौन घास खाए ता माने कौन व्यक्तिटा मरी जाऊ से दरिद्र होता चिकित्सा न मिलू ता घर न से चलिया को रास्ता न कि आमर सामूहिक विकासटा हम आम जो परमाणु बोमा तैयारी करदो आमको लोक खातिर करेंगे डरवे आमर गोटे बढ़ती हम खातिर हम तेणु सामूहिकता उपरे बेले बेले अधिक जोर भी लोके दौरान व्यक्तिटा को गण कर दे जो जेते देश सब युद्ध भर जाती से से कम कर देशर अभाव असुविधा लोकंकर कष्ट से से मोटे देखते समटाइम्स ऑन ए राइट एंड बैलेंस रिलेशन बेले 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 केबे केबे गोटे संतुलित संबंध यथार्थ संबंध टे आनी पारंती सब हम क्यों राइट एंड बैलेंस रिलेशन बिटवीन द इंडिविजुअल एंड द कलेक्टिव होल व्यक्ति सहित ता समूहर गोटे संतुलित संबंध व्यक्ति जमिति बढ़ी समाज सेमती बढ़ी मनीषटी व्यक्ति भाव में सुना पुह हम गोटे सुना समाज गढ़ सुनार संसार गढ़ ये प्रचेषा भी तो केवे केवे इतिहास बहु पृष्ठा को जदि खोला जाए आम भारत वर्ष रे गोटे समय जुग थिला गुप्त जुग ताको सुवर्ण समय बोली कहा जाउछि लोक माने चोरी करू नथिले कि कबाट रे चाबी पको नथिला चाबी तो नथिला भारत रे चाबी फाइ नथाय ये चाबी सो हे आलोक वाल किंतु केही कारे किछि लुंठन करू नथिले समस्त पाखे धन धान्य भरिकी कहारी अभाव नाला
एगुड़ा से निशा फिशा करके 50 टका दरकार संध्या हेले से चोरी कर पड़ोच माने फिनाइल बोतल भी चोरी कर नौ दाम केते बेसी मन रखिनी 10 टकर बिक दिंतु कौन हो कि ना से हांडिया ढोके 2 टका तो मिल जाओ मनीष जो ये गोटे गति कर प्रभु श्री अरविंद मनीष दिव्य जीवन कथा भावुं पुणी प्रभुंकर कहवा कथा वन आइडिया होल्ड्स ऑफ द ग्रोइंग लाइफ वन आइडिया गोटे कल्पना गोटे धारणा आमर जो वर्धित जीवन जो जीवनटी क्रमश बढ़ी आसुची कौन धारण करुचे धारणाटी ना फ्रीडम और परफेक्शन ऑफ द ह्यूमन इंडिविजुअल एज द ट्रू ऑब्जेक्ट ऑफ आवर एग्जिस्टेंस फ्रीडम मुक्ति बा स्वातंत्र माने आपण स्वतंत्र आपण ऊपर कई मालिक नहीं जो जगह मालिकडम अच्छे जी माने हेडमास्टर बाकी सहयोगी मान मालिक हूँ कि परिवार बापा अन्य मान मालिक हूँ स्वामी स्त्री उपरे मालिक हो कि स्त्री स्वामी उपरे मालिक हो ये जो मालिकडम गुड़िक जो जो जगह अच्छी अनुष्ठान भी बेले बेले आमे से जगह जीवन टी को बड़ दुखरे पड़िया पड़ता है प्रभु किंतु कहते आमको गोटे आइडिया होल्ड अप करुच्ची द ग्रोइंग लाइफ फ्रीडम एंड परफेक्शन ऑफ द ह्यूमन इंडिविजुअल इज द ट्रू ऑब्जेक्ट ऑफ आवर एक्जिस्टेंस ट्रू ऑब्जेक्ट ऑफ आवर एक्जिस्टेंस अर्थात आम अस्तित्वर यथार्थ लक्ष्य हिसाब से अस्तित्वर यथार्थ लक्ष्य हिसाब से मानव जीवन ग्रोइंग लाइफ तार जो वृद्धि संपन्न जीवन तार फ्रीडम मुक्ति आउ तार परफेक्शन पूर्णांगता एटा को आमे उच्च करी धरि रखिछु प्रकृति रे एटा ही दरकार बोली हम कहूछु सेते बेले कोन हो ना वेदर the idea be merely a free self expression of the personal being or a self governed whole of complete mind fine and ample life and perfect body or a spiritual perfection and liberation प्रश्न पचार सेते बेले मनीषर गोटे बंधन मुक्त आत्म अभिव्यक्ति गोटे परिपूर्ण मन गोटे रुचि संपन्न परफेक्ट बॉडी एम्पुल लाइफ कहले प्रचुर प्राण आउ शरीर यही कथा को आम गोटे मुक्ति बोली बुझा कि जो सेल्फ गवर्नमेंट गुड़िक रही निजे निजक परिचालित कर वर्तमान व्यक्ति कौन कले परिपूर्णता लाभ कर कौन प्रकृति रे ताकू दरकार गोटे सुंदर शरीर गोटे सुंदर मन गोटे सुंदर प्राण एमती किसी कथा ना वास्तविक आउ कौन ये संपर्क में आमर चिंता गुड़िक आम जारी रखा आसंता थर पुणी पढ़ा दिव्य जीवन सुंदर परिकल्पना मनीष किभली निज जीवन टी बुझिबो निज समूह जीवन टी बुझिबो किभली प्रगति हासिल करिवो किभली परिपूर्णता लाभ करिवो जानिले तो परिपूर्णता लाभ करिवो
नहले सुना बिस्कुट चोरी करिकी जेल जाउथुवो नहले बैंक रे तो पैसा रखिकी बा सेठी गहना रखिकी से खुशी होथुवो जे जाओ लकर रे मोर एतिकिटा लकर अछि सेटा ता पई परिपूर्णतार स्वरूपटा कोन व्यक्ति परिपूर्णता चाहिए एथिरे संदेह नहीं किंतु परिपूर्णतार स्वरूपटी कौन से किभली परिपूर्णता लाभ करे मनुष्यर जीवन दिव्य हब गोटे परिपूर्ण समाज कहले कौन एवं व्यक्ति व्यक्ति सहित व्यक्तिर समाज सहित समाजर समाज सहित ये संबंध गुड़िक किभली भाव में यथार्थ संबंध हो पारिबो ये संपर्क रे प्रभुंकर सुंदर चिंतन गुड़िक राज्य रे आमे प्रवेश कले तांको कृपा पई तांको कोटि प्रणाम करिबा एवं मां को मध्य कोटि प्रणाम आपण मान को अनेक अनेक शुभेच्छा शुभ संध्या वंदे मातरम।